Guys, karong adlaw atong lutoon kangkong ug alugbati. Naasad tay okra, naabot tay pipino. So sa di pa nato sugdan mopalit sa ta didto sa merkado. Kuyog nga akong asawa. Pag abot na mo sa merkado guys, ang gipalit na mo nga kangkong 5 ka bugkos ug 2 ka bugkos nga alugbati. Among giapilan og okra, ang gasto na mo ana guys 150 ra tanan dala sa subak nga baboy nga balik 50. Ato na lang i-fast forward guys, pag abot na ko sa balay ako nang gihagpat ang kangkong ug ang alugbati nga among gipalit gikan sa merkado. Ata na sang gihugasan para limpyo gid din ato nang sugdan og luto. By the way guys, ay mo kahibulong nako nga nagsige kog upload og mga videos nga mga reels kay sama ra pud na sa uban ba nga nang ambisyon nga makakita og kaayuhan diri sa Facebook. Kay sa akong pag-upload ani mga videos para ra pud sa uban ba nga mag-post og silang video nga nang ambisyon pud nga basin daig maswertihan ba og nagi income aning Facebook o reels. Halos naman siguro tanan nag-post pud sa reels para lang gid maka-income. Mao nang ako nag-post kay namasin pud ba nga basin daig makasweldo. Mao nang kita bisag